ये हूँ मयूरभंज जिलार रासगोविंदपुर अंचल अमरदा एयर स्ट्रिप्र ये हूँ एक बंकर जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध समय ब्रिटिशर्स माने एयर स्ट्रिप को व्यवहार करुले एठारे कहुच्छी पाखापाखि यही बंकर 300 गोटी अच्छी आउ एयर बेस रु ही ब्रिटिशर्स माने शत्रु पक्ष को यू से युद्ध विमान पठेकी आक्रमण करुले जो एयर बेस कथा कहूँ पाखापाखि ये जो एयर बेस रही अमरदा एयर बेस एयर स्ट्रिप पाखापाखि 800 एकर जमी जो रही ये जमी रे ब्रिटिशर्स मान निर्माण करते बहुत गुड़े रनवे अच्छी पाखापाखि जदि आम देखा ये जहाँ कहु कि एशियार सबुठु बृहत्तम एयर बेस बोली से कहला एठार ही ब्रिटिशर्स मानकर जो थिला कैंप थिला जब ट्रेनिंग कैंप बोली कहला से समय एठारे जो शत्रु पक्ष को से ही टार्गेट करुले एठार विमान उड़ाऊले युद्ध जहाज युद्धास्त्र सब एठा रखा होता सैन्य मानक एठार तालीम दि जाऊला। आम सहित स्थानीय लोके अच्छा कि प्रकृत में जो एयर बेस यार द्वितीय विश्वयुद्ध समय कौन भूमिका एठी कौन सब कारुकार्य कार्य करा कौ मानक ट्रेनिंग दि जाऊला ये सब विषय अधिक आलोचना करिया। सर आपन को ओटीवी को स्वागत करुचे आपण सर ये जो अमरदा एयर स्ट्रिप कथा कह कि द्वितीय विश्वयुद्ध समय ये मुक साक्षी पलटि आठार ही ब्रिटिशर्स माने से माने शत्रु पक्ष को से युद्ध विमान को उड़ाऊले माने सैनिक मान सब ट्रेनिंग दि जाऊे कौन प्रकृत सर कौन करा सर 1943 मसीहा 42 मसीहार शेष 43 मसीह ब्रिटिश मैंने हठात आसिकी जो प्रकार से ये सब लोक मान लैंड थिला से ए प्रकार आसिले जो कहार जगह बोली किसी मापचुप कले कि किसी ना जबरदस्त से बनई गले एटी सब जो एयरफिल्ड देखुं यह हूँ बहुत बड़ एरिया एमती इंडिया द्वितीय विश्व माने वर्ल्ड द्वितीय एरोड्रम फील्ड कहुँ सत कारण जितेटा अच्छी 22टा तार गतिपथ अच्छी जोटा ये लाइन रे 11 पीस जड़ित जोटा एत बड़ फील्ड कौटी भी ना ये जो बंकर द्वारा से माने ये सब तालीम दौले तालीम नौले जो तालीम जो दौले से जो इंग्लैंडियन मान को इंग्लैंड लोक मान से तालीम दौले से निरोला यहाँ तो निस्तब्ध अंचल थी ना तेणु से तालीम दौले यू सब युद्ध जहाज सब उठिक जाऊला उठिक जाकि आक्रमण करुले सुरक्षा सौजडी विमान से अनेक विमान पड़ रही है आम जो छोट छोट थिलु से देखला बेलू बहुत विमान जतनांश पड़ी जहाँ बिकिकी अंचल बहुत लोक मैंने धनी होती अनेक सीसा तंबा बहुत किसी जिन बहुत उड़ाजाज एरोप्लेन गुड़ाक पड़ रही है बगना शेष आम सब देखीचु यह हूँ सुरक्षा दृष्टि आज भारत वर्ष भी निश्चित यार गुरुत्व आम प्रधानमंत्री नेहरू पाखर यह एक आमर भारतर सुरक्षा दृष्टि जेहेतु इंग्लैंड हाथ में विदेशी हाथ में आमर मानचित्रटा रही समुद्र पाखर पाख समुद्र पाखर पाख एवं कलईकुंडारू जो आमर जेट विमान तालीम आम भारतर पायलट मान को दि जाऊँगी एटी 4टा विमान ध्वंस हो जाए आम इंडियार तेणु से उपलब्धि कर स्वर्गत विजु पट्टनायक सी करते आमर प्लेन नष्ट हो जाऊ कि पायलट नष्ट हूँ जनक जीवन जाइए सब सुरक्षा पाई तेणु से दाबी कले आम एटा आम आर्मी एकाडेमी इंडियार एक तालीम पायलट कलईकुंडार उड़ाजाहाज उठी या तालीम नौकरी एठी जदि एक ट्रेनिंग सेंटर करा जाता भारत सरकार हाथ में नियंते निश्चित यार किसी गुरुत्व अच्छी जेहेतु जलपथटा पूरा निकट एपटे दीघा सेपटे बालियापाड़ एपटे जो आम कहूँ ये बंकर से माने कौन करथुले बंकर काहे पाखापाखि जो कहते आपण केते बंकर एठारे अछि बंकर आपणकर 2 किलोमीटर पर्यंत अच्छी बंकर सब गोटे बड़ बंकर अच्छी आपणकर जोटा कि वेस्ट बेंगल पर्यंत जाइए आई बंकर सहित संयोग होम जो छिड़ा होचु ए बंकर लगी से मौजा हूँ बाहागड़िया मौजा को बाहागड़िया मौजारू जा 1 नंबर कैम्प जोटा कहुच्छी सुनाकणिया दे आप वेस्ट बेंगल आमको 4 किलोमीटर मतलब बेंगल रोचे बेंगल बॉर्डर पर्यंत ये बंकर सब ये बंकर कहीं निर्माण करते कहीं कौन व्यवहार करते बंकर सब कौन गच्छित रखुले किसी धनरत्न आज्ञा
ଗୋଳାବାଟ ତ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲେ ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଲିମ ଦେଇକି ପୁରା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଜେଟ୍ ବିମାନରେ ଯାଉଥିଲେ ପାଇଲଟ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଏ ବଙ୍କର କରୁଥିଲା ବଙ୍କରେ ହିଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। କେତେ ବଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି? ବଙ୍କର ବୋଧେ ଆମ ଜାଣିବାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ପୁରା 200 ଖଣ୍ଡେ କି 300 ବଙ୍କର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଧରିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି କିଛି ବାଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯେଉଁଟା 1 କିଲୋମିଟର କି 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଲୋଭରେ ତାକୁ ସୀସା ତମ୍ବା କହୁଛି ପରେ ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବିକିକି। ସେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଥାଏ, ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାନ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସବୁ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ସୀସା ତମ୍ବା ନେଇକି ବଡ଼ ବି ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ଏ ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ, ଜେଆଜେସ୍ କରିପାରିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଦ କଲା? ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନା କେତେବେଳେ? ନା, ସେଇମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ 47 ମସିହା ଇଏରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ଅନେକ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 1945 ମସିହାର ରୟାଲ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟିଂ ବିମାନ 5ଟି ବିମାନ ଏଠୁ କାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ 2ଟି ବିମାନ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ସେଥିରେ ଯେଉଁ 14 ଜଣ ସୈନିକ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ସେ ଘଟଣା କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା? ସେ ତ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ବାହାରର ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ଭାରତର ପ୍ଲେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଏଲ୍ ସରିଗଲା ପରେ ପାଇଲଟ ମାନେ ସବୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅନୁମତି ପାଆନ୍ତିନି। କଲେଇକୁଣ୍ଡାର ଅନୁମତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ହେଇଛି ତ 4ଟା ବିମାନ ଗୋଟେ ଖୁରୁଣ୍ଟିଆରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ପାଇଲଟ କେବଳ ମରିଗଲେ। କି ମାଲହୋତ୍ରା ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲଟ, କେବଳ ହାତଟା ନେଇକି ସେ ସତ୍କାର କଲେ ତାଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ 14 ଜଣ ମରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ସେମାନେ 14 ଜଣ କ'ଣ କୋଉଠି ନାଗରିକ ସବୁ ଥିଲେ ଏମିତି ଜଣା ଅଛି? ବାହାର ନାଗରିକ ସବୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ହେଇଥିଲା, କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ରୟାଲ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଫାଇଟିଂ ବିମାନ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେରିକା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏସବୁର ସେମାନେ ସୈନିକମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ 2ଟି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଲା, ତା ପାଖରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବେଲଦା ସେଇଠାରେ ହିଁ 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବିମାନକୁ ଠାବ କରାହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠୁ ଯାଇକି କଲେଇକୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଗଲା, ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ସେ ଘଟଣା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସମୟର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 14 ଜଣ ମଲେ ଇଏ ଘଟଣାଟା ଟିକେ ଲୁଚିଗଲା ବା ଛପିଗଲା। ତାକୁ ଅନେକ ତା ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର 18 ଜଣ ପାଇଲଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇଠି 18 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତି, ଆମର ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅନିଲ ଧୀର ବାବୁ, ସେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଇଲଟ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ଆଜି ତା ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଆପଣ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାରବେସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କାମରେ ଆସନ୍ତା ବା କ'ଣ ହେଇପାରନ୍ତା? ବହୁ କାମରେ ଆସନ୍ତା, କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନେ କେଉଁଠି ବୋମିଂ କରନ୍ତି ନା ଚଟାଣ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ବା ବଡ଼ ପୋଲରେ, ତେଣୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ବାହାର ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି ଆମର ଏଇ ଫିଲ୍ଡର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ 4ଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ସରକାର ଆଗରୁ ବି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷାଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ହେବ। କାହିଁକି ନା ନିକଟରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ଇଏ ହେଉଛି ସିଲ୍ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ପଶି ଆସିବେ କାଳେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଡିଓ ବି ଅଛି। ତାପରେ କଲେଇକୁଣ୍ଡାର ଆମର କ୍ଷତି ହେଲା, ଆମ ପାଇଲଟ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଠି କଲେଇକୁଣ୍ଡାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟା ଉପରେ,
ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଏଲ୍ ସରିଯାଉଛି ବା କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଘଟୁଛି ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ବା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଏଠି କରାଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ପାଇଲଟ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଯେ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତୁରନ୍ତ ସରକାର କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଏହାକୁ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବାଜପେୟୀ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ଭେଙ୍କଟରମଣ, କେପି ସିଂହଦେଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏକାଡେମୀ ଏଠି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉ ବା ଡିଫେନ୍ସର ଏକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆର୍ମି କ'ଣ ଏକାଡେମୀ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବିକୁ କେହି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ এইটি বঙ্ক সেমানଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ ଏଇଭଳି ବଙ୍କର ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇଭଳି ବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ 300 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ୱେଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସବୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ। ଯଦି এই ଏୟାର ବେସ୍ଟି କାମ କରାନ୍ତା ବା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି এই ଜାଗାକୁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଦିଆଯାନ୍ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ এই ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ এইଭଳି ବଙ୍କର ପାଖାପାଖି 200ରୁ 300 ଗୋଟି ଅଛି ଆମେ ଆପଣ ବି ଯେହେତୁ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଖାପାଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରହିଛି ଅମରଦା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଥିଲା। ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ଏମାନେ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜ ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ପରମିସନ୍ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏୟାରବେସ୍ କଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 1000 ଏକର ଜମି ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 1000 ଏକର ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବେସ୍ କରିଥିଲେ ଏଭଳିଆ ବଙ୍କର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଙ୍କର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏବେ ବି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଠୁ ଆରାମସେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି जो शत्रु ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା कि ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜାପାନ ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବେସ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ବେସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବେସ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ବେସ୍ରୁ ଯଦି କୌଣସି ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବେସ୍ରୁ ସେମାନେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେଉଁ ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଗ୍ନାଂଶ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା କିଛି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଏଇ ବଙ୍କର ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବଙ୍କରକୁ କିଛି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କୁହାହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ କିଛି ବଙ୍କର ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେମାନେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଭୟ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବଙ୍କର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେପନ୍ସକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବଙ୍କର ମାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ଏଇଟା ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଝଡ଼ି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ବେସ୍ ଥିଲା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କିଛି ମାନେ କତିପୟ ଲୋକମାନେ ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବେସ୍କୁ ତାଡ଼ି ନେଇକି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 160 ଏକର ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ବେସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ରନୱେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି 3.5 କିଲୋମିଟରର ରନୱେ ଅଛି। ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାବରେ ହୁଏତ ମାନେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥାନ୍ତା। এই অঞ্চলবাসী বহুবার দাবি করছেন এটি গোটে এটিএ করা এটিএ মিন এয়ারফোর্স ট্রেনিং একাডেমি বা আর্মি ট্রেনিং একাডেমি তো সেটাকে বহুত থর ডিমান্ড করবে 2007 মସିହାରେ যে ওড়িশার জন আমার নিকট বালেশ্বর সোরে ଥିଲେ তাঁর জন জয়ন্ত মহান্তি সেতবে সি আসি এটি সর্ভে করলে এবং 1000 একর জমি সেতবে গোটে মাপ হয়েছিল জয়েন্ট ইনকোয়ারি আমার ডিফেন্স ডিআরডিও এবং আমার লোকাল রাজস্ব অধিকারী নিয়ে জয়েন্ট ইনকোয়ারি হয়েছিল এবং সেতবে লোক মধ্যে গোটে আনন্দর লহরি খেলিলা যে রাজনীতির যে গুমুরি কাঁদুথা মানে সেকেন্ড বিশ্বযুদ্ধর মুকসাক্ষী যে ঐতিহ্য বহন করুবা রাজনীতিপুর অমরদার এয়ারস্ট্রিপ যে তার নিজের পরিচয় সৃষ্টি পাইব ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଇଥିଲା।
बाई दी बाई से जो कार्य अवसर ने यही प्रोजेक्टा अन्यत्र स्थानांतरित होगा और ये जो यहाँ गोटे गोटे मेजर मेगा प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट नाली फिता तले बंधा होगा तापर बहुत थर दाबी कराई समरेन्द्र कुंडू समय बहुत दल विभिन्न दल मत सर्विसेसर बहुत सांसद मैंने ए बाबद पार्लियामेंट दाबी उपस्थान कर जो ऐतिह्य बहन करुवा सेकेंड द्वितीय विश्वयुद्ध ऐतिह्य बहन करुवा रासबिंदुपुर अमरदा एयरस्ट्रिप यार पुनरुद्धार कर कार्यक्षम कार्यक्षम कले कौन केवल माने सामाजिक विकास नुहे ये लोकंर आर्थिक विकास हो पारता जेहेतु यहाँ गोटे आदिवासी अधिष्ठित अंचल तेणु एटार एवं भी इतिहास लोक जानी ना जो किसी अंचल ये एरिया लोक मैंने जानते ये गोटे एयर स्ट्रिप अच्छी बोली तो बहुत बहुत खबर कागज यार दाबी कर स्टोरी कराई कि सरकार नीरव दृष्टा सारी निकट अतीत में गोटे शुणा जा उड़ान योजना को सामिल कराई दांडुपुस गोटे जो महामहिम राष्ट्रपति जन्मस्थान दांडुपुस से गोटे उड़ान कराऊँ मयूरभंज और यहाँ सेकेंड उड़ान कराऊँ तो उड़ान केत सक्सेस हम से कहीपरूनी कि एटीए होते एयरफोर्स ट्रेनिंग एकाडेमी आर्मी ट्रेनिंग एकाडेमी होते एक अंचल आर्थिक विकास सहित सामाजिक विकास होता है लुप्त विलुप्त अवस्था जो ऐतिह्य बहन कर अमरदार एशिया महादेश द्वितीय सर्वबृहत रनवे एयरस्ट्रिप तार निजर परिचय पाई पारता प्रकृत ये जो कहला कौ ब्रिटिशर्स मैंने आसी से विभिन्न देशर सैनिक मानक ट्रेनिंग कैंप से करते ट्रेनिंग से दौले से जो मैंने उत्तीर्ण होते से परवर्ती समय देश को पठाऊला आटा युद्ध में सामिल कराला जो कथा कहते जो वेपन गुड़ा से मैंने लुचाई रखापी जो शत्रु पक्ष जो आक्रमण करेंगे से वेपन के सहित निजे केमी सुरक्षित रहे ये बंकर गोटे कथा कहुच्छे बंकर पखापाखि जो पाखे ये अच्छी कलईकुंडा एयरबेस जो अच्छी से पर्यंत पाई कलईकुंडा एयरबेस नुहे यहाँ वेस्ट बेंगल पर्यंत सुड़ंग जामर जो पूर्वज मान मो बापा बापा जो पूर्वज मैंने जाइए ना से कथा कथ जहाँ शुणा कथा जे ये जो सुड़ंग अच्छी बहुत सुड़ंग अच्छी जो सुड़ंग गुड़ा कि एठार कलिकता और एठार जो समुद्र बेलाभूमि पर्यंत तार संयोग था जो जिते माने जहाज को जापारे जहाज धरीपर जलपथर जापारे तेणु से वेस्ट बेंगल पर्यटन थी एपटे थी समुद्र तट पर्यटन जेहतु गोटे गोटे मिडिल पोजिशन था तेणु ये जगह को सुटेबल जगह बाहर आ शुणा जाऊँगी जो सुड़ंग को सिल कर छाड़ी गले सिल कर गले से जो वेपन गुड़ा अच्छे आम बहुत थर दाबी करूँ जो प्रत्युत्पन्न विभाग को आदेश दि जाऊ डिफेन्स ऑफ इंडिया दिंतु एवं जो लोक लोक कथा रही है बहुत अस्त्र शस्त्र और लुकायित अवस्थार गोला बारूद रही से गुड़ा पुनरुद्धार कराऊ कि ना जो इंडियन म्यूजियम स्थानित कराऊ देन लोक आमर जो पूर्वज मैंने आसवे जो आगामी पीढ़ी आसवे से जानवे जे ना ये ब्रिटिश मैंने थे यही अस्त्र सब से व्यवहार करुले तो सेटा भी किसी करागलानी तो आउ जोटा आप कहते जे मनकर ट्रेनिंग कैंप करने ट्रेनिंग कैंपटा कले कौन हाँ कि ना ये गोटे अंचल सामाजिक आर्थिक एवं लोक किसी रोजगारक्षम हो पारता लोक आर्थिक विकास हो पारता आप उड़ानटा केते सुदूर प्रसारी हम से भविष्य जना पड़ो कारण ये हूँ उड़ान एठू रासबिंदपुर अमरदा एयरस्ट्रिप कल भुवनेश्वर गोटे फ्लाइट सकाळू जीव और संध्यारे उड़ा आसो तो सेटा केते दूर सक्सेस हो जानी कारण ये अंचल लोकर आर्थिक विकास से स्वच्छ नुहे ये अधिकांश लोक दारिद्र्य सीमा रेखा तले बस 84% पीपुल आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन्स सो व्हाई दे एरोप्लेन तेणु उड़ान योजना केतु सक्सेस हो सीटा आपण मैंने साधारण प्रश्नबाजी सृष्टि करुँची जदि एटीए हाँ एयरफोर्स ट्रेनिंग एकाडेमी बा आर्मी ट्रेनिंग एकाडेमी ताहले ए अंचल आर्थिक विकास सहित सामाजिक विकास हो पारंता हिसाब देखुले कि जितेबाला ब्रिटिशर्स मैंने जो एयरबेस तैयारी कले एयरबेस तैयारी कलापर यहीठार ही जो शत्रु पक्ष जो मैंने थिले से सहित जो मैंने युद्ध विमान को उड़ान करते से विभिन्न जो सैनिक मान थे से ट्रेनिंग दौले से निजे कौ भाव सुरक्षित रे वेपन बा अस्त्र शस्त्र कौ भाव सुरक्षित रही पाखापाखि ये जो एयरबेस रही अमरदा एयरस्ट्रिप रही पाखापाखि जहाँ एठार कहवा कथा 200 ରୁ 300 बंकर रही जहाँ केवल स्थलपथ नुहे जलपथ को संजोग कर सहित पश्चिमबंग को संजोग करुँची यही बंकर बा यही एयरस्ट्रिप को उद्धार करा जाता या पर अधिक गवेषणा करा जाता कार्यक्षम करा जाता ताले गोटे प्रकार एठिकार लोकंकर केवल जे
अन्य क्षेत्र में उन्नति होता ताहने आर्थिक क्षेत्र में मध्य उन्नत होता ए अंचलर लोक मैंने अधिक निजुक्ति मध्य पाई पारते विषय ता सहित जो युवपीढ़ी मैंने अच्छा जो मैंने जे ब्रिटिश मैंने कौन करुले कौ प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुले एवं सेगुड़िक कौन कौन थिला जदि एगुड़ा को तार पुनरुद्धार करा जाएगी ताको रखा जाता म्यूजियम रे तो जो युवपीढ़ी मैंने जो अच्छा जो मैंने अच्छा तो सेमाने भी बहुत किसी कथा जानी पारते एवं लुकायित थिबा ए जो कथा पदा को आसी पारंता। अमरदा एयरबेस रु कैमरा पर्सन अविनाश ठाकुर प्रकाश महंती ओटीवी।